여러분 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Enchantée, je suis très heureux de vous rencontrer. 일본은 이제 겨울을 지나고 이제 봄이 이제 시작되려고 하고 있습니다. Au Japon, l'hiver est en train de prendre fin et nous sommes actuellement en train d'accueillir l'été, le printemps. 벚꽃도 많이 피고 꽃도 많이 폈는데 코로나 때문에 아무도 집 밖에 나오질 못하고 있습니다. Et on voit à quel point il y a des fruits, des fleurs sur les arbres, mais à cause du coronavirus, nous ne sommes pas en mesure de sortir. 코트디부아르는 지금 날씨가 어떻습니까? Alors, quel est le climat actuel en Côte d'Ivoire? 아, 여름인가요, 거기는? Il est toujours l'été ici. 여기는 한 32도, 33도 이렇게 나가고 있습니다. Ici, la température est de 31, 30 et 32 degrés. 여러분이 코트디부아 성도들을 이렇게 영상으로 만나뵙게 돼서 너무 반갑습니다. Je suis très heureux de pouvoir rencontrer les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire à travers cette vidéo. 제가 먼저 잠언 7장 성경을 읽겠습니다. Tout d'abord, nous allons lire dans la Bible, c'est dans Proverbes chapitre 7, 1절부터 5절까지 읽겠습니다. du verset 1 au verset 5. 잠언 7장 1절부터 5절까지입니다. Proverbes chapitre 7, du verset 1 au verset 5. 불어로 읽겠습니다. Nous allons lire en français. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. 이 잠언을 성경을 어느 날 읽다가 제가 한 가지를 이렇게 알게 됐습니다. Une fois, j'avais lu le livre de Proverbes et il y a une chose que j'ai découvert. 그것은 잠언 7장 1절부터 3절까지의 말씀인데요. C'était dans Proverbes 7 à partir du verset 1 à 3. 잠언 1장부터 잠언 8장까지 이와 같은 말씀이 계속 반복되고 있다는 사실이었습니다. Et c'était la parole qui se répétait à partir du verset 1 à 8. 이 잠언은 솔로몬 왕이 기록하셨는데 Donc ça, c'est le roi Salomon qui a écrit. 솔로몬 왕은 우리가 아는 것처럼 가장 지혜로웠던 왕이고 En effet, le roi Salomon était le roi le plus sage. 또 가장 부하고 가장 하나님의 많은 은혜를 입었던 왕입니다. Il était le plus riche et celui qui a reçu beaucoup de grâce de Dieu. 근데 그 솔로몬 왕이 잠언을 기록하면서 가장 이렇게 하고 싶었던 이야기가 뭐였냐면 Et lorsque le roi Salomon il a écrit le livre de Proverbes, ce qu'il voulait véritablement nous transmettre, 아들들에게 가장 해주고 싶은 말을 이 잠언 성경에 기록했습니다. il avait transmis des paroles qu'il voulait transmettre à ses fils dans le livre de Proverbes. 솔로몬 왕은 아들들에게 좋은 왕이 되라고 가르치지 않았습니다. Alors le roi Salomon à ses fils, il ne les avait pas enseignés de devenir de bons rois. 솔로몬 왕은 아들들에게 그 열심히 일을 해서 돈을 많이 벌어라 그렇게 이야기했습니다. 다시 할까요? Le roi Salomon, il a enseigné à ses fils de gagner beaucoup d'argent. 또 솔로몬 왕은 아들들에게 정치를 잘해서 부강한 나라를 만들어라 이런 이야기도 하지 않았습니다. Et le roi Salomon n'a pas en effet dit de bien faire la politique pour gouverner correctement le pays.
솔로몬 왕이 아들들에게 가장 하고 싶은 이야기는 뭐였냐면 En réalité, ce qu'il voulait véritablement transmettre à ses fils, 아들들아 내 말을 지키며 내 명령을 네게 간직해라. mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. 내 명령을 지켜서 살며 내 법을 네 눈동자처럼 지켜라. Observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. 이것을 네 손가락에 매며 이것을 네 마음판에 새겨라. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. 그러니까 솔로몬 왕의 아들들에게 가장 원했던 것은 그 아버지가 하는 말씀을 마음에 지키고 간직하기를 가장 원했습니다. Alors, ce que le père voulait véritablement de leurs fils, de ses fils, c'était qu'ils observent et qu'ils gardent ses paroles. 솔로몬이 아들들에게 이 얘기를 가장 해주고 싶었듯이 Tout comme Salomon voulait transmettre cette parole à ses fils, 하나님께서도 우리에게 가장 해주고 싶어하는 이 말씀이 7장 1절부터 3절까지 말씀이죠. alors de cette manière, la parole que Dieu veut véritablement nous transmettre se trouve dans Proverbe 7, du verset 1 à 3. 그래서 저도 이제 교회 안에서 하나님의 종으로부터 가장 들었던 말씀이 뭐였냐면 Alors, la parole que je me souviens le plus dans la parole de la Bible, 하나님의 말씀을 듣는 부분이었습니다. c'était en effet le fait d'écouter la parole de Dieu. 그리고 그 말씀을 마음에 지키고 그 말씀의 인도를 받는 것을 종이 참 기뻐하셨고 Et Dieu, il est content lorsque nous gardons sa parole et que nous soyons conduits par cette parole. 하나님의 종의 하나님의 말씀을 이렇게 듣지 않았을 때 하나님의 종은 참 많이 이렇게 화를 내셨습니다. Alors, lorsque nous n'écoutons pas à la parole de Dieu, c'est en ce moment que le serviteur de Dieu, il se met en colère. 나는 그것이 처음에는 그냥 사람의 이 소리로 제가 그걸 듣는 아주 그런 마음이 있었습니다만은 Au début, moi, j'avais entendu cette parole comme une parole juste de l'homme. 어느 날 제가 잠언 성경을 보면서 정말 하나님이 하나님의 말씀을 마음에 두고 간직하는 것을 정말 원하시는구나 그걸 알게 됐습니다. Et en lisant Proverbe chapitre 7, du verset 1 à 3, j'ai véritablement réalisé que Dieu, il aimerait qu'on garde et qu'on soit guidé par sa parole. 그래서 잠언 1장부터 계속 찾아보면 Et lorsque nous essayons de lire continuellement à partir du verset 1, 솔로몬 왕의 왕이 이르는 그 하나님의 말씀을 듣고 간직하는 부분을 계속 솔로몬 왕이 반복해서 이야기하고 있습니다. on peut voir à quel point le roi Salomon, il répète cette parole disant il faut garder et observer mes enseignements. 솔로몬 아들이 여러 명이 있어서 구체적으로 이 아들이 누구인지 이름은 지명이 안 됐습니다만은 Alors, en effet, Salomon, il a beaucoup de fils et pour mentionner tous leurs noms, 하나님이 솔로몬을 통해서 이야기하신 것이기 때문에 그리스도인들을 이야기한다고 믿습니다. alors ces fils peuvent représenter en effet les chrétiens. 그리고 또 문맥상으로는 그 왕위를 이어받았던 유다의 왕이었던 그 르호보암을 지칭한다고 볼 수도 있을 겁니다. Et aussi, on peut représenter ces fils comme Réhoboam. 그래서 제가 오늘 좀 이런 부분들을 여러분과 함께 생각하고 말씀을 나누려고 합니다. Alors, sur ce point, j'aimerais essayer de partager cette parole avec vous. 여러분이 이제 사람들은 사람들은 무엇을 고통스럽게 생각하냐면 Alors, quel genre de choses les hommes, ils considèrent douloureux? 이렇게 육체적인 것을 고통스럽게 생각합니다. Ils considèrent les choses charnelles comme douloureux.
예를 들어 어디가 아프다든가 Par exemple, avoir mal quelque part 돈이 없다든가 ou ne pas avoir de l'argent, 뭐 직장이 없다든가 ne pas avoir du travail. 이런 육체적인 것을 사람들은 이렇게 고통스럽게 생각하거든요. Alors, les gens considèrent ces choses charnelles comme des choses douloureuses. 여러분 그런데 하나님이 고통스럽게 생각하는 것은 육체적인 것이 아닙니다. Mais en effet, ce que Dieu considère douloureux, ce n'est pas des choses charnelles. 하나님이 고통스러워하는 것은 뭐냐면 Alors, qu'est-ce que Dieu considère comme chose douloureuse? 예, 그 예레미야 2장에 말씀하신 것처럼 Tout comme nous pouvons 예레미야 voir 2장에 dans Jérémie chapitre 2, 하나님의 말씀을 버리고 여호와를 경외함이 없는 것이 이제 악이요 고통인 줄 알라고 그랬거든요. alors ne pas avoir de la parole de Dieu et ne pas chercher le Christ, c'est ça la douleur en effet pour Dieu. 여호와를 버리고 여호와를 경외하지 않는다. Abandonner Dieu et ne pas adorer Dieu. 자, 여러분 예레미야 2장 9절에 이렇게 써 있는데 Dans Jérémie chapitre 2, verset 9, il est dit, 제가 이 말씀을 곰곰이 이렇게 생각해 봤어요. lorsque j'ai vu cette parole, j'ai essayé de méditer. 만약에 왜 이 예레미야 2장 9절이 이렇게 하나님 여기다 기록을 해 놓으셨을까? Pourquoi Dieu il a écrit ce verset qui est le verset 9 de Jérémie chapitre 2? 만약에 인간이 여호와를 버리고 여호와를 경외하지 않는 것이 악이요 고통인 줄 알았다면 이렇게 기록하지 않았겠더라고요. Alors si Dieu il savait que si l'homme savait que le fait de ne pas adorer Dieu c'était le mal, Dieu n'aurait pas besoin d'écrire ce verset. 이스라엘이 전쟁에서 져서 많은 사람이 죽었습니다. Les Israélites, ils ont perdu à la guerre et ils ont perdu beaucoup de choses aussi. 그리고 있던 것도 다 빼앗기고요. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. 그리고 포로로 다른 나라의 종이 되었습니다. Et en tant que captifs, ils étaient devenus des serviteurs dans un autre pays. 그래서 사람들은 그것을 너무너무 고통스러워하고 있는데 C'est pour cela que les gens considèrent cela très douloureux. 예레미야 2장 9절에서 하나님은 그런 부분에 대해서 전혀 고통을 이야기하지 않으셨습니다. Mais dans Jérémie chapitre 2, verset 9, Dieu n'a pas parlé ces genres de choses comme douloureuses. 여호와를 버리는 것이 고통이야. En effet, abandonner le Christ, le Seigneur, c'est la douleur. 여호와를 경외함이 없는 것이 악이고 고통이야. Ne pas avoir la crainte de Dieu, c'est ça la douleur et la méchanceté. 그러니까 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 포로가 되게 하고 망하게 했냐면 Alors pourquoi Dieu a rendu les Israélites en tant que captifs et il les a tous péris? 그것은 진짜 여호와를 버리고 경외하지 않는 것이 악이고 고통인 줄을 가르쳐 주기 위함이었습니다. Afin de les enseigner que le fait d'abandonner Dieu et le fait de ne pas avoir la crainte de Dieu est le véritable mal devant Dieu. 여러분 그런데 사람들은 이런 어떤 육체적인 것을 고통이라고 생각을 해요. Et les gens, ils considèrent que des choses charnelles sont en effet la douleur. 그러니까 다른 사람의 종이 된 것을 고통이라고 생각하고 Alors, le fait de devenir serviteur d'une autre personne, ils considèrent cela comme une douleur. 내가 이 뭡니까 그 전쟁에 의해서 빼앗긴 것을 고통이라고 생각하고 Le fait d'avoir été tout ôté lors de la guerre, ils considèrent cela comme la douleur. 가난한 것을 고통이라고 생각하죠. Ils pensent que être pauvre, c'est la douleur. 자기가 원하는 대로 할 수 없는 것을 사람들은 고통이라고 생각을 합니다. Faire des choses qu'ils n'ont pas du tout souhaité, ils considèrent cela comme une douleur. 근데 여호와를 경외하게 되면 어떤 일이 일어나냐면 Mais lorsque nous avons la crainte en Dieu, qu'est-ce qui se passe? 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. Nous pouvons commencer par écouter la parole de Dieu.
하나님의 말씀, 하나님을 두려워하기 때문에 parce que nous pouvons avoir la crainte en Dieu, 진짜 마음에서 하나님을 공경하고 사랑하기 때문에 parce que nous respectons Dieu et que nous aimons Dieu dans notre cœur, 내가 하나님의 말씀을 마음에 간직하고 그 말씀을 듣게 되죠. nous pouvons garder la parole de Dieu dans notre cœur et nous pouvons commencer par écouter par cette parole. 그래서 정말 하나님이 인간을 볼 때 고통스러운 것은 하나님의 말씀을 듣지 않는 것입니다. Lorsque les gens ils regardent Dieu, il regarde les hommes, ce qui est véritablement une douleur pour lui, c'est parce que les hommes n'écoutent pas sa parole. 그 하나님의 말씀을 마음에 간직하지 않고 지키지 않는 것을 하나님은 악이고 고통이라고 말씀하십니다. Pour Dieu, il considère le mal et la douleur le fait que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. 여러분 그래서 우리가 이제 신앙생활을 할 때도 De cette manière, lorsque nous menons la vie spirituelle, 무엇이 잘 되느냐 잘 되지 못하느냐가 정말 고통인 것이 아니라 ce n'est pas la douleur par le fait de juger que cette chose a bien marché par contre d'autres non. 하나님의 종으로 하신 그 하나님의 말씀을 마음에 두지 못하는 것이 정말 우리에게 모든 고통의 원인이에요. Mais le fait de ne pas mettre dans notre cœur la parole de Dieu, qui est aussi la parole du serviteur de Dieu, c'est ça le véritable douleur dans notre cœur. 그래서 이 잠언 7장에서 솔로몬은 아들들에게 이 하나님의 말씀을 아버지가 이르는 그 하나님의 말씀을 듣고 지키라는 이야기를 이렇게 하고 있는데요. Et c'est de cette manière, dans Proverbe chapitre 7, nous pouvons voir comment le roi Salomon dit à ses fils de garder et d'écouter ses enseignements. 솔로몬이 아들들에게 가장 하고 싶은 이야기가 여기에 잠언 성경에 기록이 되어 있습니다. Véritablement, ce que le roi Salomon voulait transmettre à ses fils se trouvait dans Proverbe chapitre 7. 그것은 하나님이 우리에게 가장 하시고 싶은 이야기가 이 잠언 성경에 기록됐다고 볼 수도 있습니다. Et on peut voir que la parole que Dieu veut véritablement transmettre à nous les hommes se trouve dans Proverbe chapitre 7. 그래서 하나님의 말씀은 우리 보고 뭘 잘하라고 그러는 것이 아니라 La parole de Dieu ne nous dit pas de faire une chose bien ou 마음에 내 말을 지키고 내 명령을 간직해라. mais il a dit retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. 이제 이런 말씀들이 이제 잠언 1장부터 8장까지 계속 반복이 되고 있습니다. Alors ces genres de paroles se répètent à partir du verset 1 au verset 8 그래서 이제 가장 중요한 말씀이라고 할 수 있겠죠. et on peut dire que ces paroles sont les plus importantes. 제가 이제 일본에 올 때 목사님께 제가 그 전화를 드렸습니다. Lorsque j'étais arrivée au Japon, j'avais fait un coup de fil au pasteur. 그 일본에서 한 2주쯤 지났을 텐데요. C'était après 2 semaines que j'étais arrivée au Japon. 제가 이제 전화를 드렸어요. Alors je l'avais appelé. 그래서 목사님 제가 여기 일본에서 정말 이렇게 사역하는 게 너무 이렇게 자신이 없습니다. Ah, pasteur, le fait de ministrer au Japon, je ne suis pas vraiment très sûre en moi. 나는 여기서 그 잘해낼 자신이 도저히 없습니다. Je ne suis pas certain en moi que je peux bien ministrer ici. 나는 다른 사람과 낫지 않습니다. Je ne suis pas mieux que les autres personnes. 어떻게 해야 될지 잘 모르겠습니다. Pasteur, je ne sais pas comment je dois faire. 이제 이런 이야기를 이렇게 목사님께 드렸습니다. Alors c'est ce genre de parole que j'avais donné au pasteur. 근데 제 이야기를 이렇게 박 목사님이 들으시더니 Et le pasteur Park, lorsqu'il a écouté à ma parole, 그 하나님의 종께서 제게 뭐라고 말씀하셨냐면 que le serviteur de Dieu m'avait dit, 자네에게도 그 정 목사에게도 하나님이 행복할 모든 조건을 다 주셨어 그러셨습니다. Ah, pasteur Chong, le Seigneur t'a donné toutes les conditions pour être heureux. 제가 알아먹지 못해서 예? 그게 무슨 말씀입니까? 이렇게 다시 질문했습니다. Alors, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait et j'ai demandé, ah, pardon, qu'est-ce que vous avez dit? 그러니까 목사님이 다시 말씀해 주셨는데 Et le pasteur avait répété ce qu'il avait dit.
이 성경 66권 속에 어, 정 목사가 이렇게 행복할 수 있는 조건을 다 넣어서 주셨네. 그랬어요. Dieu t'a donné à travers les 66 livres de la Bible toutes les conditions pour que tu sois heureux. 하나님은 성경을 통해서 내가 행복할 수 있는 조건을 다 주셨구나. Ah, Dieu m'a 제가 donné 그렇게 toutes les 이해를 했습니다. conditions pour être heureuse à travers la Bible. C'est de cette manière que moi j'avais compris. 근데 문제는 뭐 행복할 조건이 안 보였어요. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas trouver des conditions pour être heureuse. 내 눈에는 어려움밖에 안 보였어요. De mes yeux, je ne pouvais que regarder des difficultés. 이것도 어렵고 저것도 어렵고 다 어려움밖에 안 보였어요. Cette chose était difficile, l'autre aussi c'était difficile. Tout ce que je voyais était difficile. 근데 하나님의 종은 내가 행복할 수 있는 모든 것을 다 주셨다고 했습니다. Mais le serviteur de Dieu m'a dit qu'il m'a donné toutes les conditions pour que je sois heureux à travers la Bible. 제가 이제 목사님 말씀을 매일 생각을 했어요. Alors j'ai essayé de méditer à la parole du pasteur. 하나님이 내게 행복할 조건을 성경을 통해서 다 주셨다고 하셨어. Ah, Dieu m'a dit qu'il m'a donné toutes les conditions pour être heureux à travers la Bible. 그래서 성경을 이렇게 찾아보니까 Et lorsque j'ai essayé de chercher la Bible, 성경은 부족한 것이 없었습니다. on peut voir qu'il n'y a rien de manquant dans la Bible. 포도주가 부족할 때 예수님이 포도주를 풍성하게 하셨고, Lorsqu'il manquait du vin, Dieu a rempli le vin. 여러분 돈이 없었을 때도 성경은 풍성하게 하셨고, Lorsqu'on n'avait pas de l'argent, Dieu nous a rempli d'argent. 능력이 없었을 때도 능력을 하나님을 원하는 대로 주셨습니다. Lorsqu'on n'avait pas du tout de capacité aussi, Dieu nous a donné suffisamment de capacité. 여러분 기드온은 진짜 이렇게 300명으로 미디안에 10만이 넘는 그 군대와 싸워서 이겼습니다. On peut voir que ici, pour 100 millions de personnes, on peut voir que Judas il avait vaincu, 여러분 그렇죠? n'est-ce pas? 그러니까 성경은 부족한 것이 없었습니다. En effet, dans la Bible, il n'y a aucune chose de manquant. 근데 이제 내가 보는 눈은 일할 사람도 없고, Mais de mes yeux, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a aucune personne qui veut travailler à l'église. 함께 할 사람도 없고, Il n'y a aucune personne qui veut être avec nous. 돈도 없고, On n'a pas de l'argent. 능력도 없고, Je n'ai pas de capacité. 나는 없는 것밖에 없어. Et il n'y a que le problème d'argent. 근데 하나님의 종은 성경을 통해서 내게 다 주셨다고 말씀하셨습니다. Mais le serviteur de Dieu m'avait dit qu'à travers la Bible, Dieu m'a donné toutes les conditions pour que je sois heureux. 제가 하루 종일 생각한 것은 뭐였냐면, Alors tout ce que j'ai pensé pendant toute la journée, 하나님의 종이 내게 성경을 통해서 다 주셨다. le serviteur de Dieu m'a donné toutes choses à travers la Bible. 그걸 마음에서 계속 내가 생각하는 것 외에는 다른 게 할 일이 없었습니다. Alors pensez à cette chose, à part cela, je n'avais autre chose à faire. 근데 제가 이제 그 하나님 종이 이러는 말씀을 마음에서 계속 되뇌이는 동안 Une fois que j'avais gardé la parole de Dieu dans mon cœur, 내가 참 많은 은혜를 입었습니다. j'ai reçu beaucoup de grâce. 우리가 이제 일본에 캠프도 하게 되고, Nous avons aussi fait le camp au Japon. 또 일본에 칸타타도 하게 되고, Nous avons aussi fait la cantate au Japon. 일본에서 기국 발표회도 하고, Aussi, nous avons fait le festival de Donetsk. 우리가 일본에서 그 티카드도 했습니다. Et aussi, nous avons aussi fait le programme de TICAD au Japon. 그러니까 제가 뭘 이렇게 능력이 있어서 한 게 아니라
En effet, toutes ces choses, ce n'était parce que j'avais de la capacité en moi qu'on a fait tous ces programmes. 그 하나님의 종이 하신 말씀을 마음에 두고 간직하고 지키는 동안에 Une fois que j'avais gardé dans mon cœur la parole de Dieu et que j'avais protégé cette parole en moi, 제가 정말 행복한 사람이 됐습니다. je pouvais devenir une personne la plus heureuse dans ce monde. 근데 저는 예전에는 정말 그렇게 살지 않았습니다. Mais pour moi, auparavant, je n'avais pas vécu comme cela. 하나님의 그 종이 하신 말씀을 마음에서 지키고 간직하는 그런 삶을 산 게 아니라 Je n'avais pas mené la vie pour garder le travail de Dieu dans mon cœur, 내가 열심히 잘하려고 하는 그런 삶을 참 많이 살았습니다. mais je pouvais voir à quel point j'avais mené une vie par mes propres efforts. 어느 날 하나님의 그 종이 제게 뭐라고 말씀하셨냐면 Un jour, le serviteur de Dieu m'avait dit, 성경을 1년에 10번 읽는 거하고 10년에 10번 읽는 건 다르다. il m'avait dit, il y a une grande différence entre lire la Bible 10 fois dans l'année et 10 fois dans 10 ans est différent. 1년에 10번 읽었을 때 하나님이 보여주시는 놀라운 세계가 있다. Lorsque nous lisons la Bible 10 fois dans l'année, on peut voir un monde très étonnant que Dieu nous montre. 그러니까 하나님의 종이 하신 말씀을 내 마음에 간직하는 동안에 Une fois que j'ai gardé la parole de Dieu dans mon cœur, 제가 참 많은 은혜를 입었습니다. je pouvais avoir beaucoup de grâce. 그러니까 여러분 우리가 행복해지려면 Alors, bien-aimés, pour que nous soyons heureux, 우리가 우리가 뭘 다른 걸 해야 되는 것이 아니라 ce n'est pas parce que 하나님의 말씀을 마음에 간직하고 지키는 것이 매우 중요합니다. ce n'est pas qu'on doit faire autre chose, mais ce qui est vraiment important, c'est de garder et d'observer l'enseignement de Dieu dans notre cœur. 저는 이제 자주자주 이렇게 이야기하는데요. Je dis souvent de cette manière, 말씀은 기억하는 것이 아니라 지키는 것이라고 말씀합니다. il est dit qu'on ne doit pas se rappeler de la parole, mais nous devons garder la parole en nous. 여러분 하나님의 말씀은 절대 기억하는 것이 아닙니다. Bien-aimés, la parole de Dieu, on ne doit jamais se rappeler de la parole. 하나님의 말씀은 지키는 것입니다. La parole de Dieu est là pour que nous puissions la garder. 여러분 이제 지킨다는 것은 어떤 거죠? Alors, le fait de garder, qu'est-ce que cela veut dire? 물건을 지킨다. Garder un objet. 물건을 빼앗기지 않으면 잘 지켜요. Est-ce qu'on doit ôter un objet pour quelqu'un pour le garder? 핸드폰을 누가 빼앗아 갈까 봐 막 이렇게 잘 지킵니다. On garde très précieusement le téléphone pensant qu'une autre personne pourrait le voler. 지갑을 잃지 않으려고 이렇게 잘 지키죠. Et aussi, on garde très précieusement notre porte-monnaie pour que nous ne puissions pas la perdre. 그래서 물건을 지킨다는 것은 사람들이 금방 이해를 하는데요. Alors, le fait de garder les objets, les gens ils peuvent comprendre cela très facilement. 말씀도 지키는 것입니다. Mais en effet, la parole de Dieu aussi doit être gardée. 성경에 보면 이 악한 자가 와서 말씀을 다 빼앗아 간다고 했거든요. Dans la Bible, il est dit que le méchant arrive pour ôter toutes les paroles. 그러니까 말씀을 뿌리는 자가 있고 Il y a des personnes qui transmettent la parole 말씀을 뿌리는 자는 하나님이시죠. et celui qui nous donne la parole, c'est Dieu. 또 말씀을 뿌리는 자는 교회입니다. Et aussi celui qui donne la parole, c'est l'Église. 하나님을 믿는 사람들이 말씀을 뿌립니다. Celui qui croit à la parole de Dieu peut transmettre cette parole. 근데 이제 말씀을 빼앗는 자가 있는데
Et aussi, il y a une autre personne qui ôte la parole. 이 성경은 그것을 사단이라고 말하죠. Et dans la Bible a représenté cette personne comme le diable. 그러니까 사단은 말씀을 빼앗는 자예요. Alors, le diable est celui qui ôte la parole. 그리고 이제 말씀을 지키는 자가 있는데 Et aussi, il y a des personnes qui gardent la parole. 그거는 이제 말씀을 마음에 두는 사람. Alors, c'est celui qui garde la parole dans son cœur. 솔로몬처럼 말씀을 마음에 이렇게 간직하고 지키는 그 사람이 이제 말씀을 지키는 자죠. Celui qui garde et observe la parole comme Salomon, c'est celui qui garde aussi la parole de Dieu. 여러분 그래서 이제 성경의 씨 뿌리는 비유를 보면 Et lorsque nous voyons l'exemple de le fait de semer, 내 밭에 씨를 뿌리는 이야기가 이제 마태복음 13장에 나옵니다. et on peut voir dans Matthieu chapitre 13 comment nous semons dans quatre sortes de champs. 그 길가밭에 씨를 뿌리면 이제 새가 와서 다 이제 빼앗아 갑니다. Lorsque nous jetons la graine de la semence sur juste le chemin sur la route, 여러분 근데 이제 좋은 밭에 씨를 뿌렸을 때 il n'y aura pas de la semence, mais une fois que nous semons dans un bon champ, 그 누가복음에 나와 있는 똑같은 씨 뿌리는 비유에 대해서는 좋은 밭에 씨를 뿌렸을 때는 어떻게 돼 있냐면 et aussi lorsque nous regardons dans le livre de Luc, lorsque nous semons de la graine dans un bon champ, qu'est-ce qui va se passer? 예, 말씀을 지키어 이제 결실하는 밭을 말합니다. Et cela représente aussi le fait que nous gardons la parole de Dieu. 그래서 다른 씨 뿌리는 비유, 다른 성경에는 그렇게 표현이 안 됐습니다만 Dans les autres parties de la Bible, l'exemple du fait qu'on sème la graine ne s'apparaît pas. 누가복음에 나와 있는 씨 뿌리는 비유에는 말씀을 듣고 지킨다는 표현으로 되어 있습니다. Alors, lorsque nous regardons l'exemple du fait de semer de la graine dans le livre de Luc, on peut voir que les gens pratiquent et le gardent. 여러분 그래서 우리 인생에 그 행복한 것은 인생이 행복하고 행복하지 않고는 Alors, le fait d'être heureux dans ce monde et par contre le fait de ne pas être heureux dans le monde, 그 사람이 가지고 있는 조건이나 또 형편, 능력에 있지 않습니다. alors cela ne dépend pas de sa capacité et de sa puissance qu'il a en lui. 하나님의 말씀을 그가 듣고 지키고 간직하느냐 안 하느냐 거기에 달려 있습니다. L'importance se trouve par le fait de savoir si on est en train de garder, de garder la parole de Dieu dans notre cœur. 그래서 솔로몬은 아들에게 다른 것을 이야기한 것이 아니라 C'est pour cela que Salomon n'avait pas dit autre chose à ses fils. 내가 네게 하는 말을 마음에 간직하고 지켜라. Garde la parole que je te donne et pratique cette parole. 내가 너에게 하는 그 명령을 눈동자처럼 지켜라. Alors, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. 내가 너에게 한 그 말을 네 손가락 끝에 매며 이것을 네 마음판에 새겨라. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. 여러분 한번 생각해 보십시오. Bien-aimé, essaye de réfléchir. 여러분 이게 이제 볼펜인데요. Par exemple, ça c'est le stylo. 이걸 혹시 말씀이라고 가정해 봅시다. Nous pouvons représenter le stylo comme la parole. 근데 손가락 끝에 맸어요. Et on a mis, je suis en train de tenir le stylo avec le bout de mon doigt. 그럼 밥을 먹을 때 이거 걸리겠어요? 안 걸리겠어요? Alors, quand je vais manger la nourriture, le stylo va me déranger pour que je puisse manger, n'est-ce pas? 여러분 손으로 밥을 먹을 때
Lorsque nous mangeons la nourriture avec la main, 이 손가락 끝에 말씀이 매달려 있습니다. au bout de nos doigts se trouve la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? 코트 디바 목사님. 네. 계속 할까요? 예. 네. 예, 손가락 끝에 이렇게 말씀이 매달려 있다면 Par exemple, si au bout de nos doigts se trouve est pendue la parole, 여러분 밥을 먹을 때도 이게 계속 이게 좀 걸리적거릴 겁니다. pour pouvoir manger de l'argent, cette parole pourra nous déranger. 예, 단추를 잠글 때도 이게 매달려 있으면 굉장히 좀 이렇게 걸리적거리겠죠. Pour pouvoir aussi mettre les boutons de notre chemise, si nous avons le stylo sur le bout de notre doigt, ça pourra nous déranger. 머리를 감을 때도 만약 이게 매달려 있다면 굉장히 걸리적거릴 거예요. Et aussi pour laver nos cheveux aussi, si nous avons au bout de nos doigts le stylo, ça pourra nous déranger. 여러분 사람이 대부분 손으로 일을 하기 때문에 Parce que la plupart des gens, ils travaillent avec la main, les mains. 이 손끝에 말씀이 매달려 있다면 Si au bout de nos doigts, il y a la parole qui est accrochée, 항상 그 사람 눈에 이게 보이는 거예요. toujours, il ne pourra que regarder cette parole de ses yeux. 항상 이 말씀이 보이는 거죠. Toujours, il pourra voir la parole, cette parole. 그 아버지가 하신 그 명령이 항상 눈앞에 있는 거예요. Alors, l'ordre que le père avait donné, il ne pouvait que regarder ces ordres devant ses yeux. 그래서 손가락 끝에 맨다는 이 말은 Alors, accrocher la parole au bout des doigts. 내 말씀을 잊어버릴 수 없다는 말입니다. Cela veut dire que nous ne pourrons pas oublier la parole de Dieu. 예, 손가락 끝에 매면은 절대 잊을 수 없습니다. 잊을 수. Lorsque nous lions la parole sur les doigts, nous ne pourrons jamais oublier cette parole. 그래서 성경에 이것을 내가 너에게 하는 이 말씀을 손가락 끝에 매라. C'est pour cela dans la Bible, il est dit, lis-les sur tes doigts. 저희가 이 말씀이 너무너무 은혜로웠습니다. Alors cette parole était vraiment gracieuse pour moi. 여러분 그런데 저는 제가 그 교회 안에서 이렇게 신앙생활을 하면서 Bien-aimés, moi aussi en menant la vie spirituelle dans l'église, 진짜 이렇게 손가락에 하나님의 종이 하신 말씀을 이렇게 매는 것처럼 이렇게 살았는가? donc tout comme je lis la parole de Dieu sur les doigts, 제가 좀 부끄럽지만 그렇게는 살지 못한 것 같아요. mais vraiment c'est vraiment honteux, mais je voyais à quel point je n'avais pas vécu de cette manière. 그래서 제가 목사님이 하신 말씀을 한번 손가락에 매보니까 Alors lorsque j'ai essayé de lier la parole de Dieu sur mes doigts, 제가 상상을 해봤어요. essayez d'imaginer, 그러니까 손가락이 너무 불편한 거예요. lorsque je lis la parole sur mes doigts, je vois à quel point c'est inconfortable. 밥을 먹을 때도 불편하고 Parce que pour manger aussi, c'est inconfortable. 쉴 때도 불편하고 Pour se doucher aussi. 예, 뭡니까 운동을 할 때도 불편하고 Pour faire aussi du sport, la parole est inconfortable. 단추를 잠글 때도 불편하고 Pour mettre aussi les boutons aussi, c'est inconfortable. 여러분 이것을 잊을 수 없겠더라고요. On ne pourrait jamais oublier cela. 손가락 그때 매면 매일매일 눈앞에 보이게 돼요. Une fois que nous les lions sur les doigts, chaque jour, nous ne pouvons que regarder cette parole. 그래서 솔로몬 왕은 아들들에게 손가락에 매라 C'est pour 그랬습니다. cela le roi Salomon a dit à ses fils de lier sur leurs doigts. 그래서 교회와 이 하나님의 종들은 여러분들에게 말씀을 전할 때 Alors l'Église et le serviteur de Dieu, lorsqu'il vous transmet la parole, 예, 손가락에 말씀을 매줍니다. il lit ces paroles sur vos doigts. 그러면 이제 듣고 이게 사람들이 불편하니까 이게 풀어버려요. Et ils écoutent, et quand ils se sentent inconfortables, ils enlèvent ces paroles sur leurs doigts. 이게 늘 눈앞에 보여야지 기억하는데 Et il faut que chaque jour nous puissions les regarder devant nous
pour pouvoir boire. 손가락에서 풀어버리면 이제 눈앞에 안 보이니까 기억을 못 하잖아. Alors, mais une fois que nous les enlevons sur nos doigts, nous ne pouvons pas du tout les voir et nous ne pouvons pas nous rappeler de cette parole. 그래서 말씀을 지킨다는 것은 어떤 거냐면 Alors, le fait de garder la parole, qu'est-ce que cela veut dire? 내 손가락에 매는 것입니다. Cela veut dire qu'on doit les lier sur nos doigts. 다시 말해서 말씀을 늘 생각하는 것이 말씀을 지키는 것입니다. Alors, toujours réfléchir à la parole de Dieu signifie qu'on est en train de garder la parole. 여러분, 내가 손가락에 매놓으면 이 말씀을 계속 생각하게 되죠. Une fois que nous lions cette parole sur nos doigts, nous pouvons toujours nous rappeler et réfléchir sur cette parole. 그래서 말씀을 계속 생각할 때 말씀을 지킬 수가 있는 것입니다. Donc, plus nous continuons par réfléchir à la parole, nous pouvons garder cette parole dans notre cœur. 근데 이제 마귀가 말씀을 생각하지 못하게 하기 위해서 Mais le diable, pour que nous ne puissions pas réfléchir à cette parole, 이 말씀을 마음에 지키게 하지 못하게 하기 위해서 pour que nous ne puissions pas garder cette parole dans notre cœur, 사람들의 마음을 굳어지게 합니다. il rend dur le cœur de l'homme. 그게 이제 길가밭이잖아요. C'est ça le chemin de la rue. 길가밭은 사람들이 계속 왔다 갔다 하니까 Sur le terrain qui est la route, les gens ils se promènent toujours sur ce terrain. 이렇게 땅이 굳어져요. Alors la terre devient de plus en plus dure. 땅이 굳어지면 이제 씨가 땅 속으로 이제 깊이 뿌리를 박지 못하기 때문에 Et une fois que la terre devient dure et qu'on sème la graine ne pourra pas entrer en profondeur sur la terre. 마귀가 말씀을 다 빼앗아 간단 말이에요. C'est de cette manière que le diable ôte de la parole. 그러니까 사람들이 왔다 갔다 하니까 땅이 굳어지는 것처럼 De cette manière, puisque les gens ils se promènent sur cette route et que la terre devient de plus en plus dure, 마음은 어떻게 해서 굳어지냐면 comment est-ce que le cœur aussi devient dur? 마음을 굳어지게 하는 생각들이 있어요. Il y a des pensées qui rendent le cœur dur. 우리 그 성경 한번 찾아볼까요? Nous allons essayer de chercher cette parole de la Bible. 우리 누가복음 C'est dans Luc. 누가복음을 펴주십시오. Veuillez 누가복음 chercher le livre Luc, 21장입니다. Luc chapitre 21. 누가복음 21장 Luc 21, 34절입니다. verset 34. Luc 21, verset 34. 34절 말씀 해주세요. Alors nous allons lire. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. 여러분 여기에 마음을 둔하게 하는 것이 있는데 Alors il y a une chose qui craint notre cœur. 너희는 스스로 조심하고 삼가하라 그렇게 돼 있죠. Il y a cette parole disant prenez garde à vous-même. 자, 뭘 조심하냐? Alors qu'est-ce que nous devons prendre garde en nous-mêmes? 첫 번째는 이 방탕함을 조심하라는 거예요. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. 쾌락을 따라 살면 Par les excès du manger et du boire, 욕구를 따라 살면 lorsque nous vivons selon notre désir, 교회에 대여를 받지 않고 다스림을 받지 않고 인도를 받지 않고 자기 마음대로 살면 lorsque nous vivons à notre propre volonté sans avoir été conduits et apprivoisés par l'Église, 그걸 보고 이제 방탕함이라고 하는데요. c'est ça le fait de vivre par l'excès du manger et du boire. 그리고 술 취함과 Et l'excès du boire, 세상에 취하는 거죠. 세상의 기쁨에 취하는 거죠.
L'excès du bois, cela signifie que nous sommes en train de nous réjouir du monde 그리고 생활의 염려. et aussi les soucis de la vie. 아이고 돈이 없는데 어떡하지? Ah, je n'ai pas de l'argent, qu'est-ce que je dois faire? 아픈데 어떡하지? Ah, je suis malade et qu'est-ce que je dois faire? 가난한데 어떡하지? Ah, qu'est-ce que je dois faire? 양식이 없는데 어떡하지? Il nous manque de la nourriture, qu'est-ce que nous devons faire? 이런저런 염려. De cette manière, il y a plusieurs sortes de soucis. 그러니까 이 누가복음 21장은 이 세 가지가 마음을 둔하게 한대요. Alors, dans Luc chapitre 21, verset 34, l'excès du manger, du boire et les soucis de la vie rendent le cœur très faible. 그러니까 방탕함과 수치함과 생활의 염려가 마음을 둔하게 하는데 Lorsque les excès du manger et du boire et les soucis de la vie rendent le cœur dans la crainte, 마음이 둔하면 예수님이 언제 오실까에 대하여 별로 이제 생각하지 않게 됩니다. lorsque notre cœur devient très simple, alors nous ne commençons pas à nous inquiéter à la venue de Jésus-Christ. 그래서 교회 안에서도 이제 말씀이 마음에 안 들어가는 사람들은 Alors pour les gens où dans l'église ils n'arrivent pas à écouter à la parole de Dieu au fond de leur cœur, 이 세 가지의 요인이 그 사람 마음에 있기 때문입니다. pourquoi cela? C'est parce qu'ils ont ces trois choses qui se trouvent dans le verset 34 dans leur cœur. 그러니까 길가밭이 굳어지는 밭이듯이 Tout comme la terre du chemin de la rue est une terre dure. 방탕한 사람은 방탕이라는 생각을 계속하고 Celui qui a l'excès du manger, il ne pourra que avoir les pensées d'excès du manger. 술 취하는 자기를 기쁘게 하는 사람들은 그 자기 기쁘게 하는 생각을 계속하고 Et celui qui a les excès du boire, ils n'ont que des pensées qui peuvent les rendre joyeux, apparemment. 염려를 계속 하게 되면 Et ceux qui ont 염려하는 생각을 계속 la vie, 그러면 이제 마음이 굳어집니다. alors dans ce cas, leur cœur devient très dur. 그래서 하나님의 말씀이 그 마음에 뿌리를 내리지 못합니다. Alors la parole de Dieu ne peut pas être enracinée dans leur cœur. 이 말씀을 마음에 간직할 수가 없게 되죠. Alors ils ne pourront pas garder la parole dans leur cœur. 여러분 그래서 사람들이 교회 안에서 말씀을 듣지만 Alors bien aimés, bien que les gens ils sont dans l'église et qu'ils écoutent à la parole, 마음에 말씀이 없게 됩니다. ils n'ont pas la parole dans leur cœur. 여러분 그래서 이제 그 히브리서 13장에는 어떻게 돼 있냐면 Et lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 13, qu'est-ce qui est dit? 히브리서 3장 한번 볼까요? C'est plutôt Hébreux chapitre 3. 히브리서 3장 13절입니다. Hébreux 3, verset 13. 네, 한번 읽어주십시오. 프로로. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 자, 마음이 둔해지고 굳어지는 것이 누가복음 21장 이 세 가지 요인인데요. Alors, le fait que le cœur s'endurcisse, les raisons se trouvent dans Hébreux 3, verset 13. 예, 3장 13절에는 어떻게 돼 있냐면 Dans Hébreux 3, verset 13, qu'est-ce qui est dit? 죄의 육으로 누구든지 죄의 유혹으로 강팍해 됨을 면하라 그렇게 돼 있어요. Et il est dit, essayez d'éviter que vos cœurs ne s'endurcissent par la séduction du péché. 그러니까 교회 안에 말씀을 들어도 강팍한 사람이 있어요. Alors, bien qu'il y a des personnes qui écoutent la parole de Dieu dans l'église, leur cœur, 난 내 마음대로 하랍니다. je veux rentrer chez moi.
아이, 내가 하고 싶은 대로 하겠습니다. Je ferai ce que je veux. 예, 권면을 해도 듣지 않고 Alors, même si on leur donne des paroles, ils n'écoutent pas. 이 좀 강팍한 사람들이 있어요. Alors, il y a des gens qui ont le cœur endurci. 그건 그 사람의 성격 때문에 그런 건 아니에요. Ce n'est pas à cause de leur propre caractère. 그 사람이 죄의 유혹을 받고 있기 때문에 그렇다는 거죠. C'est parce qu'ils sont tentés, ils sont séduits par le péché. 그러니까 방탕함과 술 취함과 염려는 마음을 굳어지게 하고 Les excès par le fait de boire et les soucis de la vie rendent le cœur endurci. 죄의 유혹을 받는 자들은 마음이 강팍해져요. Celui qui est tenté par le péché, leur cœur devient endurci. 여러분 가인이 그러지 않았는데 Caïn n'était pas du tout ainsi auparavant, 여러분 계속 동생을 미워하는 죄의 유혹을 계속 받았습니다. mais il a été séduit par le péché en ayant de la haine envers son petit frère. 그리고 동생을 죽이게 됐는데 Et au final, on peut voir qu'il a tué son frère. 하나님이 가인에게 물었어요. 아벨이 어디 있느냐? Alors Dieu a demandé à Caïn, où se trouve ton frère Abel? 여러분 가인의 마음에서 굉장히 강팍한 마음이 나오죠. On peut voir que dans le cœur de Caïn, il y a le cœur endurci. 여러분 하나님이 하신 말씀 앞에서 내가 그를 지키는 자니까 하고 막 이렇게 대들어요. Et il a dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? 그러니까 죄의 유혹을 받을 때 하나님의 교회의 말씀을 받을 수 없고 강팍해져요. Lorsque nous sommes séduits par le péché, nous ne pouvons pas garder et accepter la parole de Dieu et nos cœurs deviennent endurcis. 여러분 그러니까 교회 안에서 마귀가 우리 성도들에게 하나님의 말씀을 마음에 간직하지 못하도록 하기 위해서 Alors le diable, pour que nous ne puissions pas garder la parole de Dieu dans notre cœur, 이제 세 가지 그 사건을 그 요인 뭡니까? 방탕함과 술 취함과 염려라는 것을 사용합니다. il nous a donné ces trois raisons, les excès du manger, du boire et les soucis de la vie dans notre cœur. 그래서 염려 속에 계속 빠지다 보면 Et continuellement, lorsque nous sommes enfoncés dans les inquiétudes de la vie, 하나님 말씀이 하나도 안 들어와. nous ne pouvons pas du tout écouter, entendre la parole de Dieu. 염려라는 생각이 마음속에서 계속 왔다 갔다 하면 마음이 굳어져 있거든요. Parce que plus il y a les inquiétudes, les soucis dans notre cœur devient de plus en plus endurci. 하루 종일 방탕의 생각을 계속 하다 보면 Lorsque toute la journée, nous avons les pensées de l'excès du manger, 하루 종일 술 취하면서 자기 자신을 즐겁게 하는 생각을 하다 보면 et en ayant l'excès du boire et que nous vivons pour notre propre chair pendant toute la journée, 그런 생각들이 그 사람의 마음을 굳어지게 합니다. ces genres de pensées rendent le cœur endurci de l'homme. 여러분 그래서 말씀을 들어도 마음에 그 말씀이 전혀 이렇게 들어가지를 못하게 됩니다. Et bien que nous écoutons la parole de Dieu, cette parole ne peut jamais entrer dans notre cœur. 여러분 아무리 지혜로운 그 말씀을 해도 Même si Dieu nous donne des paroles très sages, 마음이 굳어져 있기 때문에 puisque notre cœur est endurci, 여러분 그 이야기를 들을 수가 없게 됩니다. nous ne pourrons pas écouter à cette parole. 여러분 그래서 사람이 이제 불행하게 되어지는 것이죠. C'est de cette manière que l'homme devient malheureux. 사람은 자기의 능력 때문에 행복해지는 건 절대 아닙니다. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de la capacité de l'homme que l'homme devient malheureux. 하나님의 말씀을 지키느냐 지키지 못하느냐 거기에 이제 달려 있습니다. Cela dépend par le fait de voir si on est en train de garder ou pas la parole de Dieu. 하나님은 항상 말씀을 믿는 자 속에서 역사하시기 때문에 Parce que Dieu travaille à celui qui garde à la parole de Dieu. 그 말씀이 있는 자에게 하나님은 일을 하실 수 있습니다.
À celui qui a la parole de Dieu, Dieu pourra travailler pour cette personne. 그리고 말씀이 있는 자가 가장 행복한 사람이죠. Et celui qui a la parole devient la personne la plus heureuse du monde. 여러분 이제 오늘 제가 이 잠언 7장을 다 읽고 싶었습니다만은 전반부만. Aujourd'hui, j'avais voulu lire tout le chapitre de Proverbes chapitre 7, mais à cause du temps, je n'ai que lu jusqu'à la moitié. 이 5절에는 어떻게 돼 있냐면 Dans le verset 5, qu'est-ce qui est dit? 그리하면 이것이 너를 지켜서 음녀에게서 말로 호리는 이방 계집에 빠지지 않게 하리라 그리 돼 있죠. Il est dit pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. 여기서 그리하면은 1절부터 4절과 같이 하면입니다. Lorsqu'il est dit pour qu'elle, cela veut dire du verset 1 à 4, lorsque nous les pratiquons, 그래서 말씀을 듣고 간직하면 lorsque nous écoutons et nous gardons à la parole de Dieu, 말씀을 손가락에 메고 이것을 마음판에 새기면 lorsque nous lions les paroles sur nos doigts et que nous les écrivons sur la table de notre cœur, 이 말씀을 눈동자처럼 지키면 lorsque nous essayons de garder cette parole comme la prunelle de nos yeux, 음녀에게서 또 말로 호리는 이방 계집에게서 빠지지 않게 하리라 그렇게 되어 있습니다. il est dit pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. 그러니까 하나님의 말씀을 마음에 지키는 자가 마귀에게 속지 않게 되고 Celui qui garde la parole de Dieu n'est pas trompé par le diable 마귀에게 끌려다니지 않게 됩니다. et il ne sera pas conduit par le diable. 그런데 하나님의 종께서 하신 말씀을 마음에 간직하지 않는 사람, Et celui qui ne garde pas la parole que le serviteur de Dieu nous transmet, 그것을 눈동자처럼 지키지 않고 손가락 끝에 매지 않는 사람, lorsque nous ne gardons pas cette parole comme la prunelle de nos yeux et que nous ne les lions pas sur les doigts, 마음이 굳어져 있는 사람인데 alors ces personnes ont tous le cœur endurci. 문제는 뭐냐면 Alors quel est le problème? 그런 사람들은 마귀가 그 사람들을 속일 때 그것을 그들이 깨닫지를 못하고 지켜줄 수 있는 것이 없다는 거예요. Alors lorsque le diable est en train de les tromper, ils ne peuvent pas du tout réaliser qu'ils sont en train d'être trompés. 그러면서 이제 그런 말씀을 지키지 않는 자들, 듣지 않는 자들에 대한 이야기가 이제 7절부터 6절부터 이제 계속 진행됩니다. Et à partir du verset 6, nous pouvons commencer par voir quel genre de personnes ne gardent pas la parole de Dieu. 예, 7절에 보면 어리석은 자 중에 소년 중에 한 지혜 없는 자를 보았노라 이렇게 돼 On 있죠. peut voir dans le verset 7, j'ai aperçu parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. 여기서 7절에서 어리석은 자는 1절부터 4절과 같이 하지 않는 자를 말합니다. Alors, les stupides que Dieu aperçoit sont des personnes qui ne pratiquent pas les enseignements donnés à partir du verset 1 à 4. 그리고 여기 나오는 이제 음녀는 마귀를 가리키는데요. Et ici, et celui qui nous trompe représente le diable. 이 마귀가 이 지혜가 없는 이 어리석은 소년에게 계속 달콤한 말을 합니다. Alors, le diable a des jeunes gens, un garçon, il est en train de lui donner des paroles très douces. 그래서 죄를 짓자고 계속 이제 유혹하는 이야기를 하죠. Il donne des paroles de tentation pour qu'il ne puisse pas commettre le péché par lui-même. 예, 그건 진짜 무서운 일인데 Alors, c'est une chose très effrayante. 문제는 이 어리석은 자는 마음에 하나님의 말씀을 간직한 것이 없기 때문에 Mais parce que celui qui est stupide, parce qu'il n'a jamais gardé la parole de Dieu dans son cœur, 그 죄를 짓자고 유혹하는 자의 소리를 즐겁게 좋게 듣는 거예요.
Alors, il accepte la parole de celui qui le tente très, très facilement. 아, 남편은 멀리 떠났으니까 우리가 그 밤이 늦도록 살아가자. Alors, nous allons essayer d'aimer jusqu'à la nuit tardive Dieu. 그래서 죄를 짓자고 계속 유혹을 하는 거예요. C'est ainsi que Dieu, le diable nous tente pour que nous puissions commettre le péché. 근데 유혹을 하는데 이 어리석은 자는 그것을 좋게 여긴단 말입니다. Mais il est en train de nous tenter, mais ce stupide, il considère cette chose comme bien. 왜냐하면 마음의 말씀을 간직한 것이 없기 때문에. Parce qu'ils n'ont jamais gardé la parole dans leur cœur. 자, 22절 잠언 On va, 7장 20절. on va voir Proverbe chapitre 7, verset 22, cette fois-ci. 2절 23절 한번 읽어주십시오. Proverbe 7, versets 22 et 23. Et se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme le fou qu'on lit pour châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. 여러분 마음에 하나님의 교회에서 말씀을 들은 것이 없는 사람, Alors, dans celui qui n'a pas écouté la parole de Dieu dans son cœur, 그 마음에 하나님의 말씀을 간직한 것이 없는 사람들은 pour ceux qui n'ont jamais gardé la parole de Dieu dans leur cœur, 여러분 죄의 유혹을 받았을 때 lorsqu'ils étaient tentés par le péché, 여러분 그것을 즐겁게 좋게 생각합니다. ils considèrent cela très joyeux et très bien. 여러분 그래서 그 죄의 유혹을 받아들여서 즐기려고 하는데요. Et ils veulent être tentés par le péché, ils veulent garder cela. 그건 본인은 즐거워하는 것인데 Oui, eux-mêmes, ils peuvent être joyeux, 그 어리석은 자를 보고 있는 하나님의 눈은 뭐냐면 mais les yeux de Dieu qui est en train de regarder cet homme stupide, 소가 도살장으로 가는 것 같고 alors cela veut dire que il est en train d'aller vers celui qui est en train de... 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 일반이라. Il est dit, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. 필경은 반드시 화살이 그 간을 뚫기까지 이를 것이라. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. 새가 빨리 그물에 들어가되 그 생명을 잃어버릴 줄 알지 못한과 일반이니라. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. 그러니까 말씀이 없는 사람, Alors celui qui n'a pas la parole, 이 말씀을 마음에 지키지 않는 사람들은 ceux qui ne gardent pas la parole dans leur cœur, 여러분 자기 생각을 믿고 죄의 유혹을 따라 사는 이것을 즐겁다고 생각을 해요. le fait de croire à leurs propres pensées et d'être conduits par la tentation du péché, ils considèrent cela joyeux. 근데 하나님이 보실 때는 Et lorsque Dieu il regarde, 아, 소가 도살장에 끌려가는 것과 똑같다. ah, c'est comme il se mit tout à coup à la suivre. 그건 화살로 자기 간을 뚫는 거하고 똑같다. Cela représente comme une flèche qui lui perce le foie. 여러분 그래서 망하게 된다는 거죠. C'est ainsi que cette personne ne pourra que périr. 자, 솔로몬 왕이 이런 예를 들으면서 자세하게 이렇게 설명을 합니다. Donc le roi Salomon a donné ce genre d'exemple pour expliquer plus en détail. 그래서 24절에 또 이야기하죠. Et il dit cette fois-ci dans le verset 24, 아들들아 나를 듣고 내 입의 말에 주의하라. et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 자, 여러분 우리가 교회 안에서 이렇게 하나님의 종을 통해서 말씀을 듣고 있습니다.
Bien-aimés, dans l'Église et à travers le serviteur de Dieu, nous sommes en train d'écouter la parole. 우리가 피곤하기도 하고 졸리기도 합니다. Oui, certes, nous sommes fatigués et nous avons aussi sommeil. 여러분 무슨 말인지 이해가 안 될 때도 참 많습니다. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à comprendre la parole. 아, 자기에게 와닿지 않는 말씀도 많습니다. Et aussi, nous écoutons la parole qui ne touche pas du tout notre cœur. 그런데 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? 여러분 이해가 되느냐 안 되느냐를 떠나서 Que nous comprenions ou pas, 내가 네가 하는 일은 그 말을 마음에 두고 간직해라. il est dit, écoutez, soyez attentifs à ce que je vous transmets comme parole et gardez cette parole dans votre cœur. 눈동자처럼 지켜라. Écoutez ma parole. 예, 손가락 끝에 매여서 항상 네 눈에 앞에 떠나가게 하지 마라. Liez ma parole sur vos doigts pour que cette parole ne vous quitte pas. 아, 여러분 만약에 우리가 하나님의 은혜를 입어서 잠언 7장 1절부터 4절까지만 할 수 있다면 Lorsque, par exemple, si nous avons reçu la grâce de Dieu et que nous arrivons jusqu'à partir du verset 1 à 4, 여러분 우리가 이게 잘 안 되니까 정말 하나님 바라보면서 이걸 구하면 alors lorsque toutes ces choses ne marchent pas et que Dieu nous regarde, 진짜 하나님이 우리에게 하나님의 교회를 통해서 종을 통해서 하는 말씀들이 이렇게 들을 수 있도록 은혜를 베풀어 주십니다. Dieu il est en train de nous accorder la grâce pour que nous puissions écouter la parole à travers le serviteur de Dieu et l'Église. 여러분 거기에 우리의 인생은 다 달렸습니다. Alors c'est de là que dépend notre vie. 그래서 진짜 우리 코토디바 성도분들께서 Alors que les fidèles de la Côte d'Ivoire, 진짜 다른 어떤 것보다도 하나님의 종이 하신 말씀을 마음에 두고 간직하고 지키는 것에 진짜 마음을 다해 주시기 바랍니다. je souhaiterais que vous investissiez tout votre cœur pour que vous puissiez garder la parole de Dieu. 그러면 우리 성도분들이 어디에 계시든 너무너무 행복해지리라고 믿습니다. Et bien-aimés, où que vous soyez, je crois certainement que vous seriez heureux par cette parole. 지금 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 코로나 바이러스로 인해서 굉장히 많이 어렵습니다. Et actuellement, aux États-Unis et aussi dans les pays de l'Europe, à cause du coronavirus, tout le monde est en train de souffrir. 일본도 이 코로나 바이러스 때문에 굉장히 어렵습니다. Et aussi le Japon aussi, les gens sont dans des difficultés à cause du coronavirus. 근데 너무 이상한 것은 한국은 코로나 바이러스가 왔을 때 이걸 금방 잡았습니다. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que lorsque le coronavirus est arrivé en Corée du Sud, les Coréens étaient en mesure de vite prendre en charge de ce virus. 여러분 한국이나 이탈리아나 미국이나 똑같은 날 첫 번째 환자가 발병이 됐습니다. Que ce soit aux États-Unis, en Italie et en Corée du Sud, c'était le même jour où on a trouvé des personnes au cas qui étaient en cas confirmé. 근데 한국은 이 코로나 바이러스를 금방 잡았는데 Mais la Corée du Sud avait pris en charge ce virus très rapidement. 미국하고 이탈리아나 유럽의 많은 나라들은 이걸 잡지를 못했어요. Mais les États-Unis, l'Italie et encore des pays de l'Europe, ils n'étaient pas en mesure de prendre en charge ce virus. 근데 그 원인이 어디가 있었냐면 Alors d'où vient cette origine? 한국은 이 바이러스가 발병이 됐을 때 Lorsque la Corée du Sud a découvert ce virus, 사람과 사람과 모이지 마십시오. la Corée du Sud a transmis cette parole disant ne vous réunissez pas entre vous les hommes. 그리고 꼭 마스크를 하십시오. Et mettez toujours le masque. 이제 이런 이야기를 그 손을 잘 씻으라는 이런 그 위생 수칙을 이야기해 줬습니다. Et là, ils ont donné aussi beaucoup de précautions sanitaires pour qu'ils ne puissent pas être contaminés. 근데 한국의 대다수 사람들은 그 이야기를 듣고 잘 지켰습니다. Et la plupart des Coréens, lorsqu'ils ont écouté ces précautions, ils ont pratiqué cela.
근데 많은 서양 사람들은 그 이야기를 가볍게 생각했어요. Mais beaucoup d'autres personnes de l'Orient, ils ont considéré cette parole très léger. 아니, 우리는 우리 자유를 만끽할 거야. Mais non, nous voulons nous réjouir de notre liberté. 그 유럽의 많은 사람들이 서로 만나고 파티하고 여러분 모임을 하고 그랬습니다. C'est ainsi que beaucoup de gens, ils se rencontraient, ils faisaient des fêtes, ils faisaient des réunions entre eux. 나 마스크는 환자들이나 쓰는 거야. Et ils disaient, les masques, ce sont juste des malades qui mettent les masques. 마스크는 이게 그 강도들이나 쓰는 거야. Ce sont des brigands qui mettent des masques. 난 마스크 안 쓸 거야. Alors moi, je ne vais pas mettre de masque. 여러분, 그러니까 정부가 하는 이야기를 들어야 되는데 Bien-aimés, ils devaient écouter la parole que le gouvernement les donnait. 여러 나라에서 정부가 하는 이야기를 가볍게 생각했단 말이에요. Mais beaucoup de pays ont considéré la parole du gouvernement très léger. 정부가 하는 이야기를 마음에 두지 않았어요. Ils n'avaient pas gardé la parole que le gouvernement leur avait donnée dans leur cœur. 여러분, 그 차이 하나가 정말 어마어마하게 많은 사람들의 생명을 잃게 했습니다. Et c'est cette seule différence qui a rendu beaucoup de personnes dans des difficultés et beaucoup de personnes ont été mortes. 그래서 표면적으로 보면 코로나 바이러스로 인해서 사람이 사망을 하는 것 같지만 Apparemment, on peut voir que c'est à cause du coronavirus que beaucoup de personnes sont en train de mourir. 자세히 따져보면 Et lorsque nous regardons plus attentivement, 이 사람들이 바이러스로 인해서 죽는 것이 아니라 en effet, les gens ils ne meurent pas à cause du virus, 정부가 하는 이야기를 듣지 않아서 mais c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la parole du gouvernement. 정부가 하는 이야기를 마음에 두지 않아서 죽는 겁니다. C'est parce qu'ils n'ont pas gardé la parole du gouvernement dans leur cœur qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent. 이거 전염병은 눈에 보이지 않는 것이기 때문에 Et puisque cette pandémie, nous ne pouvons pas la regarder de nos yeux, 정부가 하시는 이야기를 잘 들어야 되거든요. c'est pour cela que nous devons bien écouter la parole que le gouvernement nous donne. 그걸 진짜 마음에 두고 간직해야 되는데 Nous devons garder cette parole dans notre cœur, 사람들이 그걸 가볍게 생각했습니다. mais les gens considèrent cela très léger. 일본에도 막 난리가 났어요. Et au Japon aussi, c'est devenu très grave. 모이지 말아야겠는데 On les a dit de ne pas se réunir. 여러분 막 수만 명이 이 벚꽃 축제에 벚꽃 꽃구경에 다 모인 거예요. Mais il y avait des centaines de personnes qui s'étaient, des centaines de 100 000 de personnes qui s'étaient réunies à la fête de lumière. 그러니까 시민들의 마음에 이 정부가 하는 이야기를 마음에서 간직하고 지키는 사람이 굉장히 적은 거죠. Alors, selon la parole du gouvernement, il y avait moins de personnes qui avaient gardé cette parole dans leur cœur. 그래서 코로나 바이러스가 무서운 게 아니라 Alors, ce n'est pas le coronavirus qui est effrayant, 이 안전 수칙을 이야기하는 것을 마음에 두지 않는 것이 무서운 겁니다. mais le fait de ne pas garder cette précaution de sécurité, c'est ça qui nous fait rencontrer ces problèmes. 신앙에게도 똑같습니다. C'est très similaire avec la vie spirituelle. 우리가 만나는 이런저런 형편들이 어려운 것이 아니라 Ce ne sont pas des difficultés que nous rencontrons qui deviennent ces situations qui deviennent des difficultés. 교회로부터 하나님의 종이 하신 말씀을 마음에 두지 않는 것이 정말 악한 것입니다. La méchanceté vient du fait qu'on n'a pas gardé la parole que nous avons écoutée de la part de l'Église. 그래서 여호와의 말씀을 버리고 경외하지 않는 것이 악이요 고통인 것이죠. Et il est dit, le fait d'abandonner la parole de Dieu et de ne pas avoir la crainte de cette parole est la méchanceté et le mal. 네, 오늘 우리가 잠언 7장을 이렇게 생각해 봤는데요. Alors aujourd'hui, nous avons tous médité ensemble dans Proverbes chapitre 7. 우리 코트디바 성도들이 잠언 7장을 여러 번 꼭 읽어봐 주십시오.
Donc, que les fidèles, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire essaient de méditer sur la parole de Proverbes, chapitre 7, verset 1, à partir du verset 1. 여러분 솔로몬 왕이 얼마나 지혜로운 왕입니까? Bien-aimé, le roi Salomon est un roi très sage. 얼마나 하고 싶은 이야기가 많겠어요. Il a beaucoup de choses à dire pour nous. 근데 솔로몬 왕은 잠언 성경 읽어보면 딱 한 가지를 얘기했어요. Et lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, il y a une chose que le roi Salomon nous a donnée comme parole. 하나님의 말씀을 마음에 두어라. Il a dit, gardez la parole de Dieu dans votre cœur. 아비가 이야기하고 어미가 이야기하는 그 하나님의 말씀을 네 눈동자처럼 지켜라. La parole que Abigail, votre mère, vous donne, gardez cette parole comme la prunelle de vos yeux. 그 하나님의 말씀을 네 손가락 끝에 매라. Liez-les sur vos doigts. 네, 하나님의 말씀을 잊지 말라는 것이죠. Alors, cela veut dire que nous devons croire à la parole de Dieu. 여러분 그러면 그것이 우리를 행복하게 너무너무 복되게 하리라고 믿습니다. Alors, c'est cela qui pourra nous rendre très joyeux et nous donner la bénédiction. 여러분 코트디부아의 삶 속에 이런저런 여러분 어려움이 여러분 삶 속에 분명히 있을 겁니다. Certainement, en Côte d'Ivoire aussi, vous aurez beaucoup de situations et de difficultés dans votre cœur. 그러나 여러분이 하나님의 말씀을 생각하고 지키는 동안에 Mais une fois que vous pensez, vous méditez à la parole de Dieu et vous gardez à cette parole, 여러분 모두가 복되게 그 문제가 바뀌어지리라고 믿습니다. et je crois certainement que ces problèmes seront changés en des choses qui pourront vous donner la bénédiction. 예, 감사합니다. 말씀 마치겠습니다. Merci beaucoup et je vais arrêter la parole aujourd'hui. 예, 고맙습니다. 예, Merci beaucoup. 형제자매들 감사합니다. Merci beaucoup, frères et sœurs. 이렇게 형제자매들이 이렇게 관심을 가지고 이렇게 말씀을 드려서 감사하고요. Et je remercie aussi l'orateur qui nous a donné cette 기도하겠습니다. je vais prier. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Seigneur Dieu, merci beaucoup. 우리가 이틀 동안 일본의 선교사를 모시고 우리가 집회를 했습니다. Pendant 2 jours, nous avons invité l'orateur du Japon pour faire le séminaire. 정말 많은 사람들이 우리가 만나는 육체적인 그곳에 인하여 우리가 참 고통을 느끼고 이렇게 할 때가 많습니다. Bien-aimé, en effet, à cause des choses charnelles, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la douleur. 네, 정말 우리 마음에 말씀을 두지 못한 이것이 우리에게 참 고통이라는 사실을 이렇게 말씀을 들었습니다. Et nous avons réalisé que le fait de ne pas garder la parole dans nos cœurs devient une véritable 하나님 이 douleur. 말씀이 하나님이고 Et, la parole est Dieu. 인간이 정말 하나님의 말씀과 이렇게 마음이 합쳐질 때 그곳에서 나오는 하나님의 진정한 기쁨과 소망이 있는 걸 봅니다. Lorsque l'homme a le cœur connecté avec la parole de Dieu, c'est en ce moment qu'il pourra être le plus heureux. 마치 솔로몬 왕이 자기 아들들에게 정말 가장 중요한 하나님을 이렇게 가르치는 걸 봅니다. Et tout comme Salomon, on peut voir qu'il est en train d'enseigner des choses, des enseignements très précieux. que 하나님이 Dieu a 당신의 fait 몸된 pour 교회를 통해서 동일하게 우리에게 참 이렇게 가르친다는 마음이 듭니다. nous pouvons sentir qu'à travers l'Église, nous enseigne de la même manière. 정말 어떤 형편이 있어도 우리가 말씀과 우리 마음이 연결돼 Quelle que soit la situation, si notre cœur est connecté avec la parole de Dieu, 이 말씀이 모든 것을 다 이겨가는 걸 참 봅니다. on peut voir à quel point cette parole est en train de vaincre toutes choses. 코로나라는 형편으로 모든 세계가 많이 술렁거리고 있고 어려워하고 있습니다. À cause du coronavirus, tout le monde est en train d'être dans des difficultés. 하나님 참 이 코트디바에 또 가봉에 있는 그 식구들이 이제 이번 저녁에 함께 말씀을 들었습니다. Aujourd'hui, ce soir, les fidèles de la Côte d'Ivoire et aussi du Gabon ont ensemble assisté pour écouter la parole. 또 사랑하는 주님께서 형제자매들에게 은혜를 참 베풀어 주고 Seigneur Dieu, que tu nous accordes la grâce 이 말씀을 또 우리 마음에 되새김할 수 있는 시간을 주시길 바랍니다. et que tu nous accordes la grâce pour que nous puissions avoir le temps de ruminer cette parole. 주님 dans 앞에 notre cœur. 감사와 영광을 드립니다. Nous te sommes reconnaissants. 살아계신 예수님 이름으로 기도했습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.